खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये टोटल 3 वेव्स हुई हैं और चौथी वेव अगर आ गई और वो इस स्पोर्ट एरिया से नीचे चली गई तो हमारे पास एक क्लियर 5 वेव्स आ जाएंगी। तो तकरीबन वैसे ही हुआ है जिस तरह से हमने अल्टरनेट सोच रखा था। ये 5 वेव्स यहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं हमारी, और ये जो वेव 4 थी उसने अपने स्पोर्ट जोन को बरकरार रखा है और इसको ब्रीच नहीं किया किसी भी तरह से, और फिर 5 वेव आ गई। इस स्पोर्ट जोन को उड़ा रहा हूँ मैं और ये सब वेव काउंट भी ख़त्म कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 5 वेव्स थी। इसके अगेंस्ट मैंने आपको एक ABC करेक्शन बताई थी। ये वेव A थी, ये वेव B है और ये वेव C भी आज ही आ गई है। इसको देखना है। एक स्पोर्ट जोन तो हमारा अभी भी बरकरार है, जो हमने सेट किया था वो नहीं ब्रीच हुआ अभी तक। आया वेव सी का टारगेट पूरा हुआ है। लेंथ लेंगे वेव ए की और उसको हम ऐड करेंगे जहाँ पे वेव बी फिनिश हुई है। वेव सी को कम अज कम 1:1 रेशो करनी चाहिए थी, यानी ये 2609 और 2610 इस जगह तक आना चाहिए था। वेव सी ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया। अब क्यों नहीं किया है, सम टाइम्स नहीं भी होता है टारगेट पूरा, लेकिन ये अभी भी डाउन साइड, इसका मतलब है कि थ्रेट बरकरार है, ये नीचे जा सकता है। अब हमें क्या ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है कि अब हम इसको दोबारा सपोज कर लें कि ये वेव सी 2610 पे ख़त्म होने के बजाय 2614-15 पे ख़त्म हो गई है। अब हमें फिर 5 वेव्स अप साइड पे और 3 वेव्स डाउन साइड पे दरकार हैं, ताकि हमारे पास एक 1-2 सेटअप बने। यानी ये यहाँ से शुरू हुआ है ना, 1 2 3 4 5, फिर एक बी और सी। ये सेटअप अगर हमारे पास बन गया तो फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे और फिर 2700 क्रॉस होगा, 2800, और जो 2900 का टारगेट आपको दिखाया था 3000 के आसपास, उसकी तरफ जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले तो ये 100% रिट्रेस हो, जो 2649 है। इसमें अगर ये देख लेते हैं, आया ये एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न तो नहीं है। अगर ये एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न है फिर हमारी लेबलिंग गलत है। एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न में 335 का स्ट्रक्चर होता है कि ये वेव ए थी। इसका कलर बदलें ताकि हमें समझने में आसानी हो। 1.618 और 1.418 तक ये ओवरशूट करती है और एग्जैक्ट वहीं पे हुआ है। तो वेव सी ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया है और उसके बजाय वो वापस आ गई है। यानी हम इसको ऑल्टरनेटिवली किस तरह से लेबल करेंगे कि ये वेव ए है, ये वेव बी अभी वापस आनी है यहाँ पर, उसके बाद वेव सी नीचे आएगी। ये हमारा ऑल्टरनेटिव वेव काउंट है। उसकी रीज़न मैं आपको समझा दूं, क्योंकि एक तो वेव सी ने अपना टारगेट नहीं पूरा किया। कुछ 2610 यानी 1:1 रेशो, जितना वेव ए था उतना ही वेव सी होना चाहिए था। ये मूव 3 वेव थी, 1 2 3। ये वेव भी, ये मूव भी 3 वेव थी, 1 2 3।
یاد کریں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایکسپینڈڈ فلیٹ پیٹرن ہوتا ہے اس کے اندر اسٹرکچر 335 ہوتا ہے، اور جو ویو بی ہوتی ہے یعنی اس کی انیشیل ویو بی ہے، انٹرنل ویو کہہ لیں اسمال اسٹرکچر کی. یہ اے، یہ اوور شوٹنگ ویو بی، اور یہ ویو سی آئے گی. تو یہ اس کا کلر بدل دوں اور ڈگری بھی. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو وائٹ میں نے لیبل کیا ہے یہ اس بی ویو کا انٹرنل اسٹرکچر ہے. اے، اوور شوٹنگ ویو بی اور سی، اس کو ایلیٹ ویو تھیوری میں ایکسپینڈڈ فلیٹ پیٹرن کہتے ہیں. لیکن ابھی ہمارے پاس اس کا بھی کوئی پروف نہیں ہے، صرف ہمارے پاس یہ ہے کہ ویو بی اپنی مارجن سے زیادہ نہیں گئی اور ویو سی نے اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کیا. نارملی کیا ہوتا ہے کہ ویو اے اور سی کی ریشو برابر ہوتی ہے، اس میں سی ویو اے سے بڑی تو ہو سکتی ہے، اے سے چھوٹی نہیں ہو سکتی. اس کا ٹارگٹ بن رہا ہے یہ 2609-10 کے آس پاس. تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اس وقت میں کوئی بھی بات حتمی طور پہ نہیں بتا سکتا ہوں، نہ کوئی لیبل حتمی طور پہ بتایا جا سکتا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ بیئرش ٹرینڈ کے چانس بڑھ گئے ہیں. اب بیئرش ٹرینڈ کے چانس کیسے بڑھ گئے ہیں، ٹھہرے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ ان کو ہٹا دیں ہم پہلے، اے بی سی سے نکل آئیں. اب فرض کریں کہ یہ ختم ہو گئی تھی موو یہاں پہ، یہاں سے ہم ڈاؤن ورڈ جانا شروع ہو رہے ہیں. تو یہ ویو 1 ہے، یہ ویو 2 ہے، اور یہ ویو 3 سٹارٹ ہو رہی ہے. اور ویو 3 میں فردر 5 ویوز ہیں، جس میں یہ ویو 1 ہے، یعنی لیبل کر لیتے ہیں اس کو. یہ ویو 1، یہ ویو 2، اور اس کے بعد پھر ویو 3، پھر ویو 4، پھر ویو 5. یہ اس طرح سے جا کے بنے گی اگر ہم اس کو بیئرش کاؤنٹ میں لے لیں، کیونکہ ایک تو اس نے اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کیا ویو سی نے، دوسرا وہ اس کا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایکسپینڈڈ فلیٹ پیٹرن ہو سکتا ہے کہ یہ بی وی ویو ابھی چل رہی ہو جو اس نے یہاں پر آ کے ختم ہونا ہے، کیونکہ بی ویو کا جو مارجن ہے وہ ہے ہمارے پاس 56 تک، 58 تک یہ جا سکتی ہے. اتنا مارجن تھا، یہ 49 سے واپس آ گئی ہمارے پاس، گولڈن ریشو پہ ریئیکٹ کیا ہے اس نے. تو اب دونوں ویو کاؤنٹ ہیں. انویلیڈیشن پوائنٹ کیا ہے؟ اپ سائڈ پہ جانے کے لیے فرسٹ سگنل ہے کہ یہ 100% ریٹریس ہو جائے، اور سیکنڈ سگنل ہے کہ ہم جب 65 کراس کریں گے تو پھر ہمارا بیئرش ٹرینڈ جو ہم نے آلٹرنیٹو رکھا ہوا تھا، جس کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ 30-40% جس کے چانس ہیں، وہ ختم ہو جائے گا. اس وقت چونکہ ابھی تک ہمارا نہ ٹرینڈ لائن ٹوٹی ہے اور نہ ہی ہمارا سپورٹ زون بریچ ہوا ہے، تو ہم اس کی ڈگری چھوٹی کر دیتے ہیں اور ایک نئی ڈگری بناتے ہیں، جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ بولش ویو کاؤنٹ اب کیا کہتا ہے. بولش ویو کاؤنٹ کہتا ہے کہ یہ پوری ویو 1 تھی، اور یہ اے بی سی کہہ لیں یا چلیں ڈبلیو ایکس وائی کر لیں اس کو. اے بی سی تو نہیں بنتی ہے، اے بی سی کا ٹارگٹ نہیں پورا ہوا. اس کے لیے اس کا لیبلنگ ہوگی یہ سارے کا سارا ویو 1، یہ سارے کا سارا ویو 2، اور 3 4 5 بھی ادھر ہی آ گیا، غلط ہو گیا. ویو 1، ویو 2، اور ویو 3 ادھر کہیں، ویو 4 اور ویو 5. اس کا ٹارگٹ ہم لیں گے ویو 3 کا لینتھ آف ویو 1، اور اس کو ہم ایڈ کریں گے
ویو 2 جہاں پہ ہماری ختم ہوئی ہے، تو ہمارا ٹارگٹ بنتا ہے 2712 سے 2729 گولڈن ریشو۔ اس کے بعد ویو 4 آئے گی، اور ویو 4 کے بعد آئے گی ویو 5، جو تقریباً آل ٹائم ہائی کے آس پاس جا کے ختم ہوگی۔ 2802 شو کر رہا ہے، سم ٹائم 2790 ہمارا پریویس ہائی تھا۔ تو یہ اس کا سٹرکچر بنے گا، اس کی ڈگری بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ضروری ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے، انویلیڈیشن پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں۔ اب ہم تقریباً مارکیٹ کوئی نہ کوئی رخ اختیار کرنے کے قریب آ چکی ہے۔ ادھر باکس نہ سیٹ کر دیں تاکہ یہ فب لیولز وہاں سے ہٹا دیں اور یہ چکر ختم ہو جائے۔ یہ ہو گیا جی ہمارے پاس ٹارگٹ ایریا، جو بڑی ڈگری کی ویو 3 ہے اس کا۔ ویو 3 کہاں چلی گئی ہے ہماری؟ ڈیلیٹ کر دیا۔ ایک، دو، تین، چار، اوپر ہی رہے، ویو 1 کی ٹیریٹری میں نہ جائے، اور پھر ویو 5 آل ٹائم ہائی کے آس پاس۔ اچھا، یہ اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اوپر جانے کے لیے ہمارے پاس دو شرائط ہیں۔ بولش ویو کاؤنٹ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ 100% ریٹریس ہو، اور اس کے بعد یہ 100% ریٹریس ہو، یعنی 2665 کے بعد ہمیں کنفرمیشن ہو جائے گی کہ ہمارا بلش ویو کاؤنٹ صحیح ہم نے لیبل کیا ہے۔ اگر پرائس 2610 کو بریک کرتی ہے اور اس کے بعد 2695 کو توڑتی ہے، تو ہم ٹرینڈ لائن بھی بریچ ہو جائے گی، اور یہ پوری کی پوری موو 100% ریٹریس ہو جائے گی۔ تو 1-2 سیٹ اپ نہیں بن سکے گا۔ ایلیٹ ویو تھیوری میں یہ رول ہے کہ جو ویو 2 ہوتی ہے وہ 100% ریٹریس نہیں ہو سکتی ویو 1 کا۔ ویو 1 2695 پہ ہوئی ہے شروع، اور 2666 پہ ختم ہوئی ہے۔ اگر یہ ویو 2 2595 تک آ جائے واپس، تو وہ 100% ریٹریس ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 1-2 نہیں ہے، یہ 1-2 کی لیبلنگ غلط ہے، اور بیئرش کاؤنٹ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے نیچے کی طرف جا رہا ہے، پھر وہ ویلڈ ہے۔ اچھا، اس کے ٹارگٹس کیا ہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو یلو کو ہٹا دیں۔ یہ اب ہم بیئرش ویو کاؤنٹ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ سارے کا سارا ویو 1 ہے، اور یہ ویو 2 ہے، اور اب ہم ویو 3 میں ہیں۔ ویو 3 کا منیمم ٹارگٹ ہوتا ہے گولڈن ریشو 1.382 یا 1.618، تو یہ تقریباً 2594 اور 2584 بن رہا ہے۔ اس ایریا میں جب پرائس آئے گی تو ہمارے پاس ڈاؤن ورڈ جانے کے چانسز 70 سے 80% بڑھ جائیں گے، اور جب 2583 ریٹریس ہوگا تو یہ چانسز 90% پہ چلے جائیں گے۔ اس ایریا کو بھی باکس بنا دیتے ہیں، اس کا ویو کاؤنٹ بھی لگا دیتے ہیں 1 2 3 4 5۔ تو اپنے اپنے چارٹس پہ آپ لوگ اس کو اس طرح سے لیبل کر لیں جیسے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، اور ساتھ اس کے آپ نے انویلیڈیشن پوائنٹ یاد رکھنے ہیں کہ یہ اگر یہاں سے 2665 سے اوپر جائے گا تو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے میرے حساب سے، اور اگر یہ 2595 سے نیچے جاتا ہے تو پھر اپ ورڈ ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس ڈیپ کریکشن میں ویو 4 کی ہم جا رہے ہیں، جس کا ٹارگٹ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں کم از کم 2480 اور زیادہ سے زیادہ 2330 دکھایا تھا۔ تو دیکھتے ہیں اس ہفتے میں کیا ہوتا ہے۔ اس ہفتے میں ہمارے پاس نیوز بھی ہیں۔ یہ نیوز ہے ہمارے پاس 7 جنوری کو رات کو 8 بجے، جاب اوپننگز ہیں اور مینوفیکچرنگ سروسز ہیں۔ اس دوران وولیٹیلیٹی ہوگی۔ پھر ہمارے پاس ہے ایف او ایم سی کے منٹس ہیں، یہ 9 جنوری کو صبح 12 بجے ہیں، یعنی 8
जनवरी की रात को जब 12 बजेंगे और पीएम से टाइम एएम पे शिफ्ट होगा, तो ये एफओएमसी के मिनट्स रिलीज होंगे, जिसके बाद आधा घंटा या 1 घंटा वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। और फिर हाँ, सबसे बड़ी न्यूज़ ये 10 जनवरी को आनी है। 6:30 बजे जब एनएफपी का डेटा रिलीज होगा और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज होगा, दोनों का टाइम सेम है। और ये है मेन, 10 जनवरी को जो है ना, मार्केट किसी ना किसी रुख इख्तियार कर जाएगी। या बुलिश वेव काउंट कंफर्म हो जाएगा या बियरिश वेव काउंट कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं, अगर कल तक कोई भी चीज़ इनवैलिडेट हो गया, कोई सेटअप, तो अगली वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट लेबलिंग करेंगे। फिलहाल मैंने ये दोनों लेबलिंग करके छोड़ दिए, इनको रिमूव नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया रह जाए कि किस तरफ मार्केट के जाने के चांस हैं। इस वक्त हम मिडल में हैं, 50-50 चांस हैं, यहाँ से अप भी हो सकता है, यहाँ से डाउन भी हो सकता है। इसका मैं आपको सब स्ट्रक्चर भी कर देता हूँ। अगर ये हम नीचे जा रहे हैं, तो ये वेव 1 थी जो कंप्लीट हो गई है। अब ये वेव 2 में यहाँ तक आएगा, फिर वेव 3, फिर वेव 4 और फिर वेव 5। ये येलो वेव 5 वाइट वेव 3 को कंप्लीट करेगी। फिर से सुन लें, ये येलो वेव 5, थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ये येलो में जो वेव 5 है, 1 2 3 4 5, ये वाइट वेव 3 को कंप्लीट करेगी। इसके बाद एक वेव 4 आएगी, फिर वेव 5 आएगी, तो तब जाके ये वेव 3 कंप्लीट होगी। उसके बाद फिर एक 4 आएगी, फिर एक 5 आएगी, वो मैं आपको साथ के साथ लेबल कराऊंगा, इनकी डिग्रीज बढ़ती जाएंगी। ये सबसे छोटी डिग्री होती है जो येलो में है, उसके बाद बड़ी डिग्री होती है जो वाइट में है, उसके बाद फिर इससे भी बड़ी डिग्री आएगी, तब जाके हमारा वो 2480 वाला वेव काउंट कंप्लीट होगा। इसलिए बहुत सारे 4-5 और 4-5 आने वाले हैं अगर बियरिश वेव काउंट हुआ तो। बुलिश वेव काउंट में भी इसी तरह होगा, उस साथ के साथ लेबल करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कल मिलते हैं दोस्तों।